नमस्कार दर्शक बंधु आज आलोचना एमती एक विश्व राजनीति विषय रे जोठारे गोटे देश विश्व सम्मुख निजको शांतिर दूत भाव प्रस्तुत करे किंतु पछपटरे सेई देश युद्धर अग्नि को आहुरी बेसी उस्काउछि। आउ सेई देशटी अन्य केही नुहे ताहा हेउछि आमर पड़ोसी पाकिस्तान। एबे अमेरिका रे ट्रम्पଙ୍କର निकटतम सहयोगी तथा रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहाम सीधा सड़क कही देइछंती मु पाकिस्तान को भरोसा करि पारु नाही। काहे के एते बड़ बयान? कोन सतरे पाकिस्तान ईरानर मिलिटरी एयरक्राफ्ट को निज एयरबेस रे लुचाई देइथिला? ट्रम्प प्रशासन को पछरु धोखा देइथिला कि इस्लामाबाद? जदि या सत तेबे साउथ एशियार जिओ पॉलिटिक्स एबे एक नुआ मोड़ को पहुंची गलानी। आज आमे पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र विभरे पाकिस्तान रो धोखाबाज संपर्क रे आलोचना करिबा। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र विभव। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, प्रथमे संपूर्ण घटनाटी को बुझिबा आवश्यक। अमेरिका और ईरान मध्य चली संघर्ष मिडिल ईस्ट को पूरा अस्थिर कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एबे बंद, तेल दर वृद्धि पाउछि, यूएस नाभाल ब्लॉकेड करिछि, ईरानर मिसाइल रिटालिएशन करुछि। समग्र पृथ्वी एक नुआ युद्धर भयर एबे रहिछि। एही समय पाकिस्तान आगो को आसिला मीडिएटर भावे। इस्लामाबाद कहला से माने अमेरिका और ईरान मध्य शांति आनिबे। ट्रम्प प्रशासन मध्य पाकिस्तान को मध्यस्थ भाव ग्रहण कला, किंतु एठारु आरंभ है सबुठारु बड़ संदेह। किछि अमेरिका रिपोर्ट अनुसार ईरानर किछि मिलिटरी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान नूर खान एयरबेस रे रखा जाइथिला। केवल सेतिक नुहे, एक ईरानी RC-130 गुप्तचर विमान मध्य एही एयरबेस रे थिला, जहा गुप्त संग्रह गुप्त कार्य पई व्यवहृत हुए। ता मध्य पाकिस्तान रो एयरबेस रे थिबा कथा सामना को आसिला। एहिठारु अमेरिका भितरे अविश्वासर विस्फोरण आरंभ हैला। यूएस सीनेट हियरिंग समय लिंडसे ग्राहाम सीधा सड़क पेंटागन को पचारिले, जदि पाकिस्तान ईरानर एयरक्राफ्ट को निज बेस रे रखुची तेबे से किपरि न्यूट्रल मीडिएटर हेबो। से कहले जदि यह सत तेबे पाकिस्तान को मीडिएटर भावे पुनः विचार करने दरकार। पर से कहीदेले मु पाकिस्तान को जेते दूर को फिंगी पारिबी सेते मध्य भरोसा करि पारु। दर्शक बंधु, यह केवल गोटे स्टेटमेंट नुहे, यह वाशिंगटन रो एस्टाब्लिशमेंट भितरे पाकिस्तान प्रति बढ़ुथिबा अविश्वासर संकेत। एबे प्रश्न हेउची पाकिस्तान यह काहींकी करिवो? कारण पाकिस्तान रो पुराना स्ट्राटेजी हेउची दुई पटकू खेल। गोटे पटे अमेरिका सह मिलिटरी रिलेशन, अन्य पटे चीन सह स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप। से समय इस्लामिक वर्ल्ड मध्य निज इमेज को रक्षा करने को चाहूँगी पाकिस्तान। पाकिस्तान भल भाव जाने जदि से ओपनली अमेरिकार पक्ष नब तेबे ईरान, तुर्की, कतर भली देश मान भितर तांको इमेज खराब हेबो। एही कारणरू इस्लामाबाद एक डेंजरस बैलेंसिंग गेम खेलुथिबा कुहा जाउछि। एबे ठारे आउ एक बड़ एंगल आसी, से होछि चीन। लिंडसे ग्राहाम तांको हियरिंग समय चीन को मध्य टार्गेट करथिले। से कहिले चीन ईरानर प्राय 90% तेल किणुछि, जहा ईरान इकोनॉमी को बंचाई रखिछि। अर्थात अमेरिका जेउठारे ईरानी को आइसोलेट करिया को चाहूँची, सेठारे चीन और पाकिस्तान मिसी ईरान को ब्रीदिंग स्पेस देउछन। एही कारणरू वाशिंगटन रो हकीस रवि एबे भाबुछि पाकिस्तान कोन अमेरिकार सहयोगी ना चीन ईरान ब्लॉक रो साइलेंट पार्टनर। दर्शक बंधु, एठारे आउ एक इंटरेस्टिंग घटना देखियो मिलला। पेंटागन हियरिंग समय लिंडसे ग्राहाम रिपीटेडली प्रेशर देउथिले, किंतु अमेरिका डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेक्स्ट एही इश्यू उपरे डायरेक्ट आंसर देबा को अवॉइड करथिले। काहेकि? कारण व्हाइट हाउस मध्य एही प्रसंग उपरे डिविजन रही। ट्रम्प प्रशासन किछि लोक पाकिस्तान को यूजफुल मीडिएटर भावुछंती,
ଯେତେବେଳେ ହକିସ୍ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଡବଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ଆଙ୍ଗେଲ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କହୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ରିଲାଏବୁଲ ପାର୍ଟନର ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେରିକା ଭିତରେ ସେଇ କଥା ଉଠିଲାଣି। ଏହା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଏକ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଯଦି ଆମେରିକାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରୁ କମିଯାଏ ତେବେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁଏସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପାର୍ଟନରସିପ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। କୋଲ୍ଡ ୱାର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସନ୍ଧି, ପରେ ତାଲିବାନ ସହ ହିଡେନ୍ ଲିଙ୍କ ଥିଲା। ଓସ୍ମା ବିନ୍ ଲାଡେନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ମିଲିଟାରୀ କୋଅପରେସନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ମଲ୍ଟି ଲେୟର ଗେମ୍ ଖେଳି ଆସିଛି। ଏବେ ଇରାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଟର୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ କହୁଛି ଇରାନର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କେବଳ ନେଗୋସିଏସନ ପର୍ପସରେ ଥିଲା, ମିଲିଟାରୀ ସେଲ୍ଟର ପାଇଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ୱାଶିଂଟନର କ୍ରିଟିକ୍ସ ଏହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମେଡିଏଟର, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାଇଡର ମିଲିଟାରୀ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ସେଲ୍ଟର କାହିଁକି ଦେବେ? ଏହା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ନୁହେଁ, ଏହା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ବାଏସ୍। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟ୍ରମ୍ପ କ'ଣ କରିବେ? ଟ୍ରମ୍ପ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ମିକ୍ସଡ ଆପ୍ରୋଚ ରଖିଛନ୍ତି। କେବେ ଏଡ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତ କେବେ ନେଗୋସିଏସନ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବଡ଼ ସେନ୍ସିଟିଭ, କାରଣ ଏହା ସିଧା ଆମେରିକା ଇରାନ ୱାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ୱାଶିଂଟନ ଭାବିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଚୁପଚାପ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା, ତେବେ ସାଙ୍କସନ, ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଇସୋଲେସନ କିମ୍ବା ମିଲିଟାରୀ କୋଅପରେସନ ରିଡକ୍ସନ ଭଳି ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ସଂକେତ ରହିଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଖୋଲାଖୋଲି ଇରାନ ଚୀନ ବ୍ଲକରେ ଯାଏ, ତେବେ ସାଉଥ ଏସିଆର ପାୱାର ବାଲାନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ମେଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନ ମେଣ୍ଟ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଆଉ ଏଠାରେ ଚୀନର ରୋଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚୀନ କେବେ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଆମେରିକା ମିଡଲ ଇଷ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡୋମିନାନ୍ସ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚୀନ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଇରାନକୁ ଇକୋନୋମିକ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଲାର୍ଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଅଂଶ ବି ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ହାଲକାରେ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ମିଡଲ ଇଷ୍ଟ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱାଶିଂଟନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଗଭୀର ହେଉଛି। ଏବେ ଏଠାରେ ଏକ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ୱାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ମେସେଜ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଅଛ ଅଥବା ତୁମେ ଇରାନ ଚୀନ ସହିତ ଅଛ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କର। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି ଦୁଇ ପଟରୁ ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲେ ନାହିଁ। କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟିଏ ପଟ ବିରୋଧରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣାରୁ ଭାରତ କ'ଣ ଶିଖିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମତଃ, ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କିଛି ନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେଉଁ ଦେଶ ଡବଲ ଗେମ୍ ଖେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ, ଭାରତକୁ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଅଟୋନୋମିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମିଡଲ ଇଷ୍ଟର ଅସ୍ଥିରତା ସାଉଥ ଏସିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତୈଳ ଦର, ବ୍ୟବସାୟିକ ରାସ୍ତା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାକିସ୍ତାନ ସତରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା କି? ନା ଏହା କେବଳ ଆମେରିକାନ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍? ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ୱାଶିଂଟନ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଭରସା ହରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହାର ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ପାକିସ୍ତାନ ସତରେ ଡବଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି କି? ନା ଆମେରିକା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଳି ବୋଦା ବନାଉଛି? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।